I guess looking back, the training industry in Indonesia, the trainers who became inspired to become trainers. I was the first one to say, nggak mau, bongkar meja di panggung. Wow. Okay, buang itu semua, round table. So that cluster round table layout was my innovation. Wow. Coach, bagaimana caranya supaya orang nggak judge kita? Okay. Right now, I will say, look, how on earth are you going to prevent somebody from judging you? Lu lihat orang aja, lu judge orang. Jadi if you expect people to not judge you, you are living on the wrong planet. Come on. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai para tetangga-tetangga gue, well sayang banget kita udah ada di part terakhir ngobrol bareng sama James Gui di Daniel Tetangga Kamu. Well guys, gue pengen bilang thank you banget buat kalian semua yang sudah klik subscribe. Dan gue juga pengen bilang thank you buat kalian yang sudah nonton dari part awal sampai habis. Dan thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Ya, kayak baju yang lagi gue pakai ini. Well, this is one of our merchandise. Tag ke kita dong di Instagram kita di @danielmananta_network ketika kalian lagi pakai merchandise-nya. Nanti kita bisa repost juga. Buat kalian yang mau merchandise kita, official merchandise kita, langsung buka Tokopedia, search DMN official merch atau scan aja barcode yang di sini. Ini akan langsung membawa kalian ke official shop kita. Thank you so much guys for your support. Anyway, lanjut ke Pak James. Oke, kita tadi udah ngomongin soal passion sama purpose gitu ya. Sekarang saya pengen tahu nih sesuatu yang kayaknya orang-orang tuh lagi hits banget ngomongin, yaitu legacy. Oh ya, oke. In entrepreneurship, legacy ini sebenarnya kalau jujur buat saya penting-penting enggak gitu ya. Banyak orang bilang oke, leave a legacy dan lain-lain gitu. Apakah saya pengen punya legacy? Ketika kita tanyain gitu ya, kayak kasih tahu saya nama orang terkenal di tahun 1823. 1823, oke. Right? Itu cuma 100 tahun yang lalu. Misalnya 200 tahun yang lalu gitu. Tahun 1923. You know what I mean? Yeah. So why bother, right? True. Why bother meninggalkan sebuah legacy untuk, you know, kayak gak usah jauh-jauh deh. Tahun 1945 aja, presiden pertama kita, Presiden Soekarno, dan wakil presidennya Hatta, gitu kan. Sekarang anak milenial kalau misalnya ditanyain, siapa nama presiden pertama kita? Soekarno-Hatta. They forgot, they thought it's, ada beberapa orang yang malah mikir itu cuma nama bandara gitu, right? Jadi maksudnya seberapa penting legacy kalau misalnya dari kacamata seorang James Gui juga gitu. Okay, you are right ya. Saya nggak sengaja go out to create a legacy. Okay, saya nggak sengaja go out to create a legacy. But I think in doing our work and doing our career, somehow inevitably we create a legacy. Okay, ya. Contoh, when I first came, yang namanya seminar dan adalah narasumber harus duduk di sederet meja di panggung. Pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, pembicara 4, you know, and all had to sit there, and pesertanya semua those classroom with green carpet thing with the cups gitu kan. Those days kan begitu. Oh my goodness. Itu seminar kan. So I was the first one to say nggak mau bongkar meja di panggung. Wow. Jadi Bapak duduk di mana? Saya nggak duduk. Berdiri. Berapa jam? 6 jam. 6 jam Bapak berdiri. Iya, tenang aja. Satu. Itu udah never happen in history. Terus apa lagi? Pakai flip chart. Apa itu flip chart? Itu hotel harus, saya kasih sketch karena dulu belum ada Google. Saya sketch. Itu hotel harus rakit flip chart for me for the next day. Wow. Terus apa lagi Pak? Spidol. Spidol dulu kan spidol yang tipis kan. Saya pakai spidol yang gede kan. Yang tebal. Tebal itu. Nggak ada. Saya harus bawa dari Singapura kasih lihat. Ini spidol. Ada spidol segede gitu.
And henceforth semua orang pakai spidol gede. Oke ya. Jadi di panggung sudah ada meja, speaker, pembicara back and forth, flip chart, fat spidol. I brought it in. Dan itu jadi sebuah benchmark sekarang. So you want to call it a legacy perhaps. Right. Gitu kan? Makes sense. Okay, sitting. Sudah nggak mau lurus karena no movement. Dia nggak bisa maju, kita nggak bisa dekat, ya kan? Buang itu semua, round table. Ini pakai makan nggak? Nggak pakai makan. Kenapa seminar round table? Ya seminar gua. Round table 10 orang. Nggak mungkin 10 orang bagaimana ini menghadap belakang, betul kan? Right. 7 orang. Nah itu, okay. So that cluster round table layout was my innovation. Wow. Okay. Terus musik, ya pakai soundman, bawa mixer sendiri. Wow. Okay, lah itu saya. Okay, and then in between when they are doing discussion, kan I play music. Then my wife suggests, since you like to sing, while play music, nyanyilah lo. Jadi sekarang waktu isi saya nyanyi. Ini seminar atau nyanyi? Gitu. So dari sana style, jokes, relevance, simple examples and all that. Future generations of trainers kan pakai formatnya, pakai layoutnya, pakai gayanya. Betul. Yeah. So basically, I mean, if you talk about the world of seminars in Indonesia today, I think 3 or 4 people lah. Our seniors were Pak Hermawan Kartajaya, Pak Renal Kasali. Satu angkatan saya itu adalah Pak Andri Wongso, saya, dan Pak Tung. I think between the 5 of us, we created the industry. Kan, we created the industry. Everything was benchmarked against these 5. Kan, bikin CD, kita bikin buku. Dulu buku tebal-tebal, academic banget kan ya. I was the first one to come with one topic, 1 page. One topic, 1 page. Dengan bahasa sehari-hari. Dan orang baca, buku kayak gini gue juga bisa tulis. And then that triggered a whole new generation of informal writers. Wow. So nggak sengaja sih. Do what we did, just what we had to do kan. Tapi itu jadi inspiration atau ide buat orang lain untuk jalanin. So I guess looking back, the training industry in Indonesia, the trainers who became inspired to become trainers, the writers who became inspired to write books. Partly my legacy. You, James Gui ini gede banget di Indonesia, as you said, like menjadi salah satu dari pionirnya dari 5 orang itu. Pernah nyoba ke Singapura nggak? Pernah diundang ke Singapore as a guest speaker. Okay. The response is surprisingly, I was surprised. Response was good. Response was good. Tapi kenapa nggak pernah nyobain full time di Singapura gitu misalnya? Market lebih besar di Indonesia. Market lebih besar di Indonesia. Tapi dolar lebih tinggi di Singapura. I know. Tapi sana 15 peserta, sini 200, jatuhnya sama juga sih. Energy dan vibes-nya beda kan. Sana you have to work harder to convince them. Right? Sini people are more accepting. So and I feel that I can have a more positive impact to the people here. Sana you independent, you can read, you do things on your own lah. Sini I can help. Gitu. Karena banyak values that you impart ke Indonesians, ya kan? Tapi what about the Singaporeans gitu? I don't know because saya udah jarang sekali bawa seminar di Singapura. Tapi saking sering bawa seminar di Indonesia dan saya rasa impactnya. So somehow I feel that I'm more useful here. I'm more useful to people here. Jadi sudahlah. So in my mind, Singapore does not need me that badly lah. Mereka Anthony Robbins saya lah. Anthony Robbins saja lah. Udahlah. Sini saya lebih. I think I can be more useful here. Itu aja. Any of your kids nerusin the seminar trainer? Any of your kids are doing it? My wife was very anxious to say, you sudah bangun gitu besar, at least salah satu anak harus take over. Right. Ya. Tapi I mean this is passion kan. This is talent, this is passion. Kalau manage the business,
maybe. Bisa. Tapi to be a trainer kan a totally different story. Betul. Kan ya. Jadi my number 1 and number 2 not interested in it at all. Okay. Number 3 saya lihat dia ada bakat. So recently I've been involving him as a trainer and he's enjoying it. Okay. Dan saya lihat I think as to be a trainer just like itu what you're doing now. You need to have that stage presence. Yeah. More than content. Yeah. Bisa stage presence, stand, rangkul the crowd. To me that's more important. And of the 3, he has a stage presence. Jadi kalau sudah ada stage presence, content bisa diadjust sih. Pak James sendiri nih kira-kira mau sampai berapa lama ngerjain ini you've been doing this sudah berapa lama berarti ya? This is my 29th year. Since 1994. dan puji Tuhan masih laku. Masih diminati kan. Masih sibuk. Iya, masih sibuk. Ini by the way ya, ini ngeset waktu ini aja. Saya nunggu 3 minggu untuk ngeset waktu kita ngobrol gitu. It's like masih sibuk banget. Tiap hari itu pasti ada aktivitas dan lain-lain gitu. Jadi kayak you're Indonesia's favorite. Masih most wanted banget. Nah, jadi saya jujur nih, saya ngerasa panggilan saya itu kan seorang komunikator, right? I'm a presenter, gitu. Saya baru aja kemarin tuh baca di buku, dia bilang kalau misalnya di Injil, di Alkitab, itu nggak ada kata-kata Ibrania ya, the Jewish word for retirement. Okay. Ya, bahkan kalau misalnya di Perjanjian Lama, Musa itu dia masih preach, dia masih preach di kitab Ulangan, dan habis itu setelah dia selesai preach, Tuhan suruh dia naik gunung dan dia mati di situ. Jadi until the last second of his life, dia masih terus preach. Harun sendiri juga adiknya, kakaknya Musa. Dia bilang kayak Tuhan suruh dia kasih jubah imamnya ke anaknya sampai dia dan habis itu ketika dia udah kasih jubahnya, habis itu dia naik ke gunung mati. Gitu kan. Nah, saya jadi ngerasa wow, berarti sebenarnya retirement, konsep pensiun ini itu man-made. Buatan manusia, bukan buatan Tuhan gitu. Jadi sekarang ini ketika saya mempunyai perspektif yang berubah ya soal retirement, man, I'm gonna be a communicator until the day I die. My dream itu ya, impian saya ketika nanti saya di atas panggung terima Lifetime Achievement Award, saya mati langsung. Mati. Atau di tengah-tengah seminar kick the bucket. Di tengah-tengah seminar mati. Keren loh itu. Itu keren. You don't retire. No. You really enjoy every single second apa yang Tuhan kasih, talenta yang kita dapat itu benar-benar kita maksimalkan banget to glorify His name gitu. Yes, definitely. Like were you thinking about retirement? No. Like you, I'm also not thinking of retirement. Yeah, karena number 1, I'm still enjoying what I do tremendously. Number 2, masih berguna buat orang. Dan number 3, orang masih cari saya. Okay, and I feel that over the years, konten saya, santannya udah lebih kental. Santannya lebih kental? Santannya udah lebih kental. Wah, artinya apa tuh? Dulu kalau ngajar sales. Right. Okay. Tapi somehow sekarang kalau ngajar sales, pasti ada belok ke life values. Okay. Jadi it's more than just selling you see. It's an attitude, it's a mindset, it's a life values. Jadi knowledge-nya udah mulai di-pair up sama wisdom. Nah, itu lebih kaya. Okay, itu lebih kaya and that comes with age kan. Right? So, justru I'm feeling that I think I'm delivering more value to the company and to the participants now than I used to. Wow. Okay, and I think as long as content saya relevant. Jadi okay, mau wisdom boleh lah, mau sales teknik boleh, tapi jangan sampai you ajar sales teknik tapi lu sendiri nggak ada YouTube-nya, lu sendiri nggak ada Instagram-nya, you sendiri nggak ada TikTok-nya. You have to be current but you don't walk the talk gitu loh. Ya kan? Maka dari itu I'm doing all that
Yeah. So that I can walk the talk and I have moral authority. Yeah. To say, look, I'm also current loh. Ya. Lu gak ada alasan loh. Gue udah TikTok nih. Harus inovatif juga. Betul kan? Ya. Gue juga ikut loh. Ya. And I don't know. Nanti maybe sampai there comes a point in time where gue benar-benar ketinggalan. Sehingga sudah gak ada moral authority to ngajar. Maybe I mundur. Ya, tapi selama I'm still abreast, selama I'm still relevant, selama orang masih pikir, boleh lah masih pakai dia. Ya, jangan sampai orang pikir, aduh ceritanya jadul lah. Iya tahun 90-an banget gitu. Itu okay, then it's my fault. Ya. Tapi selama saya relevan dan dipakai, udah berarti Tuhan masih rasa saya bisa kepakai, percayakan, right? So that's why bukan murni selling lagi nih. Life values. Contoh dong, like what kind of life values? Contoh aja. Okay, kayak contoh tadi itu, resign for 3 years. You want to resign? Yes. Itu kan, itu life values tuh, right? Like apa ya? Nah, I do the training program. Nanti ada yang bilang, Coach, bagaimana caranya supaya orang nggak judge kita? Okay. Nah, dulu saya akan bilang, oh you do this, then people will not judge you. Okay. Right now, I will say, look, how on earth are you going to prevent somebody from judging you? Lu lihat orang aja, lu judge orang. Betul kan? You judge rambutnya, judge mukanya, bajunya, judge cara dia ngomong, cara dia duduk. You are judging people all the time and people judge you all the time. That is the way we survive as a species. Our ability to judge and make decisions. Jadi if you expect people to not judge you, you are living on the wrong planet. Wow. So grow up. The challenge is not that people don't judge you, but what must you do so that they judge you positively? Wow. See, that kind of value has changed kan? Tadinya ada step-step 1 sampai 5 gitu kan. Cuma sekarang udah. Kan, tapi sekarang grow up lah. Gitu. Itu yang saya impart. Dan oh iya ya. Tapi sekarang nih ya, Pak James ya, yang lagi ngetren banget itu yang namanya quiet quitting. Pernah denger gak ya soal itu? Quiet quitting. Right? Jadi banyak banget anak-anak muda sekarang ini, mereka di kepalanya udah quit. Jadi mereka datang udah gak ngasih 100% dari apa yang di-expect sama bosnya gitu. Ini tren yang terjadi baru-baru ini aja, atau sebenarnya dari dulu tahun 90-an pun juga sebenarnya cuma namanya aja beda gitu? I think sekarang lebih banyak. Lebih banyak seiring dengan Pak Reynolds observation of the strawberry generation kan. Apa tuh strawberry generation? Strawberry generation itu adalah strawberry looks good, very pleasant, tapi lu pencet hancur. This generation perhaps is an analogy. Dulu kita enggak dibentak atasan, besok masih masuk. Sekarang lu coba bentak, enggak masuk besok. Gitu loh. Kita bukan strawberry, kita dulu salak generation. Susah banget. Susah betul. Masih utuh ini. So right. Nah, how do I address that issue? By when I do my seminars, gue kelihatan kasih lihat supaya, look, I'm going all out loh. I'm going all out for you. Walaupun jujur gue gak ada kepentingan loh sama lo. But because you have entrusted me, not because you have paid me, but because you have entrusted me with the 2 hours to impact you, I will do my best to impact you. That's responsibility. Nah, saya suka tanya, di perusahaan Anda setiap bulan gajinya dibayarin sesuai dengan janji nggak? Ya dong, sesuai. Tanggalnya kurang lebih sama nggak tanggalnya? Sesuai. Good. Jadi di perusahaan Anda gaji dibayar 100%, punctually ya? So setiap bulan lu kantong nih 100%. Saya mau kasih contoh dulu nih ya. Katakan you ada acara, award dinner, you invite a famous singer, negosiasi 100 juta, dia bawa band nyanyi 5 lagu. Kita sudah agree nih. Dan hari malam dia nyanyi 1 lagu beautifully. Dia nyanyi 2 lagu beautifully. Nyanyi lagu ketiga suaranya udah serak. Dan kita nonton, nyata-nyata nonton dia struggling dan suaranya cannot continue. Dan dia thoroughly apologize and we understand. Selesai. Terima kasih, bye-bye.
Nah, lo tunggu. Dia kantongin 100.000, dia nyanyi 2 lagu loh. Jadi gimana nih? Tapi sisanya dia gak balikin, dia kantong utuh 100 juta. Lu apa pandangan lu terhadap singanya? Marah profesional dong. lah, ethical lah, marah lah, mata duitan lah. Oke. Jadi skenario 2 yang akan lebih forgiving adalah setelah dia gagal 3 lagu, dia datang ke panitia atau klien, saya simpan 40 juta untuk 2 lagu. Saya balikin 60 juta. Yeah. What is your opinion of this singer? Professional, ethical. Okay, good. Bagaimana kalau skenario ketiga, dia datang, dia minta maaf, 100 juta dia balikin. Bukan karena dia sudah nyanyi 2 lagu, tapi oleh karena dia gagal nyanyi 3 lagu, dia rusakin acara. Wow. Maka Pak, saya gak layak terima 100 juta itu, tapi please, lain kali ada kesempatan, boleh gak kasih saya kesempatan? Would you give this singer another chance? Of course. Okay. Lu kadang kita ya sekarang ya. Nah sekarang lu setiap bulan terima gaji utuh nih 100 juta. Lu capai target berapa persen? Belum tentu 100%. 70%. 1 tahun punya target, setiap bulan 12 bulan lu terima 100% gaji, tapi akhir tahun lu hanya perform 70% atau 60%, bukannya embarrass minta maaf, lu ciptakan alasan kenapa lu gagal. Come on. And you blame the company, you blame the economy, you blame your competitors. Yeah. You have pocketed 100% loh. What do you think of yourself? Very good. Yeah. So. Yeah. Wow. Stop complaining. Take responsibility for yourself kan ya. Dan kalau lu nggak sanggup, lu capai 70%, 30% gaji lu balikin. Lu nggak mau kan? Ya. Kalau lu nggak mau balikin 30%, at least stop making excuses lah. Apologize for your failing. Commit to improve next year gitu loh. Stop making excuses, grow up gitu loh. Itu stroberinya pecah sendiri. Gak perlu di squeeze. Nah, itu yang saya rasa ada impact. Sure. And when I say that, you can see that, oh shit, this is me. That's right. And then the bosses will go, yes. I'm paying James exactly for this. Yeah. And the topic was selling loh. Yeah. The topic was selling. Wow. Step by step how to sell. Yeah. But I go from that value. Yeah. Which is an amazing life value. Yeah. Which was not something I could do 10 years ago. Soalnya kalau misalnya kita ngejudge orang lain itu jauh lebih mudah daripada kita ngejudge diri kita sendiri. Ketika orang lain cuma ngasih 70% ke kita, ya we expect the money back. Tapi ketika kita ngasih 70% ke orang lain, kita berharapkan dia ngerti lah 30%-nya kenapa gitu kan. Right. Wow. Itu yang saya rasa I'm impacting at this level now. Yeah. Gitu. I love that. Pak James, I just want to say thank you so much. Thank you for making time. Ini selalu ada oleh-oleh dari kita ya, souvenir. Thank you so much. Ini rumah ini, of course you can. Rumah ini basically it's this. Okay. Jadi pajangan rumah gitu kan, bisa taruh lilin juga di dalamnya. Tetangga ya. Betul, exactly, karena kita tetangga juga nih kebetulan gitu kan. Tapi yang pastinya itu dia wisdom yang gue pelajarin, life values yang gue dapetin juga dari seorang James Gui, and I hope semua tetangga kita pun juga bisa belajar dari obrolan kita hari ini. Kalau misalnya tadi ada yang resonate ke kalian, kalau ada yang relevan juga sama orang yang kalian suka, please share the video. Siapa tahu aja ini akan merubah perspektif dan memberikan pandangan baru ya kepada orang-orang atau siapapun yang kalian sayang, yang kalian share video ini. So guys, thank you so much. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye. Thank you Pak James. Thank you Daniel.